अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की सलामती रहमत बरकत आप सब पर हो। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। मैं रिजवान आप सबका स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल, अपने प्रोग्राम ट्रू न्यूज़ में। प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले हम आपको कुछ हदीसें खुद सी पढ़ना चाहूँगा मैं। अल्लाह ताला कहते हैं, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तूने सुपुर्द कर दिया अपने आप को उसमें जो मेरी चाहत है, तो तुझको वो सब कुछ दूंगा जो तेरी चाहत है। अगर तूने मुखालफत करी उसमें जो मेरी चाहत है, तो तुझको थका दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है, और होगा वही जो मेरी चाहत है। सुभान अल्लाह। जब हम सलाह पढ़ने के लिए जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं 5 टाइम की, अजान में आवाज़ आती है अहिया अलस सलाह अहिया अल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ, यानी कि सलाह की तरफ आओ। जब अल्लाह ताला ने हमको कामयाबी सलाह में दे दी है, तो फिर हमको डरने या घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम मुस्लिम को चाहिए कि हम अल्लाह के अहकाम पर चले, उसके हुक्म को माने, नबी के तरीके पे चले, बस। फिर देखो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इस दुनिया में लोग कहते हैं कि मुस्लिम जो हैं ज़्यादा पढ़े, जैसे कि वो फडनवीस साहब, थोड़े दिन पहले मैं उनका जी न्यूज़ पे प्रोग्राम सुन रहा था, कहते थे मुस्लिम लोग पेचकस लेके घूमते हैं, टायर का काम करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं। अरे फडनवीस साहब और जैसे उन जैसे लोगों को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर अल्लाह ताला ने आपको दौलत दी है, हम तो दुआ करेंगे आपको और भी दे, उसमें क्या है। आप भी हमारे भाई हो, आपको ऐसा लगता है कि दौलत शोहरत से ही कामयाबी है, तो आपको और भी दे। लेकिन अल्लाह ताला ने हमको ईमान की दौलत दी है, और आज हम जो परेशान हाल है पूरी दुनिया में, हमको हर कोई आके परेशान कर रहा है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम अल्लाह के अहकाम पे नहीं चल रहे। सिंपल है। जब अल्लाह के अहकाम पे चलेंगे, अल्लाह आपके साथ होगा। अल्लाह से आप दुआ करेंगे, या अल्लाह मुसीबत दूर कर, दूर हो जाएगी चुटकी बजा के। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। अल्लाह तो कहते हैं कुन फयकुन, अल्लाह कहेगा और हो जाएगा। मुश्किल नहीं है। लेकिन हमको अल्लाह के अहकाम पे चलना है। अल्लाह ने जो हमको दौलत दी है ईमान की, उस दौलत को संभाल के चलना है। हमको किसी भी इंसान को कोई तकलीफ़, कोई दुख, कोई परेशानी, हमको किसी को कुछ नहीं देना है। हमको सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ने बनाया ही सिर्फ इसलिए है कि हम अल्लाह का एक खुदा होने का जो पैगाम है हम दूसरों को दे सके। मगर हम क्या करें, दुनिया की चकाचौंध में हम गुम हो गए हैं। हम दौलत शोहरत, हम देखते ये इतना अमीर, वो उतना अमीर, इसके बाद इतनी गाड़ी, उसके बाद उतनी गाड़ी। अरे भाई, कामयाबी अगर गाड़ियों में होती, अगर दौलत में होती, शोहरत में होती, तो नमरूद के पास तो बहुत दौलत थी, फिरौन के पास तो इतनी दौलत थी, इतनी दौलत थी, इतनी बड़ी आर्मी थी। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा जाओ फिरौन के पास मेरा पैगाम लेके। और मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ अकेले, 2 भाई अकेले वो उस महल में पहुंच गए दावत देने के लिए। सोचो क्या वजह थी, कौन उनकी मदद कर रहा था। उनकी मदद कर रहा था अल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम की मदद कर रहा था अल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों में जान डाल देते थे, कौन उनकी मदद कर रहा था, अल्लाह। जब अल्लाह आपके साथ है तो आपको किसी से कुछ भी डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम अच्छे से करते चले जाओ, सब्र से करो, किसी को दुख मत दो, तकलीफ मत दो, धोखा मत दो, चीटिंग मत करो, झूठ मत बोलो, अपने पड़ोसी का ख्याल रखो, और अल्लाह के अहकाम पर चलो। अगर कामयाब हम मुस्लिम्स वापस से सत्ता में आना चाहते हैं, अगर हम फिर से पावर में आना चाहते हैं, फिर से हम दुनिया में हमारा नाम फिर से रोशन करना चाहते हैं, तो अल्लाह के अहकाम पर चलना होगा। जो अल्लाह के अहकाम पर चलेगा वो कामयाब रहेगा। और जिसके दिल में ईमान की दौलत होती है, वो इंसान इतना खुश रहता है, उसको किसी की दौलत की, शोहरत की, किसी भी चीज़ की कोई इतनी ज़रूरत ही नहीं होती है। अपना काम पे जाना है, मेहनत ईमानदारी से करना है, रोज़ी हलाल कमानी है, और
آ کے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے احکام پر چلنا ہے، کسی کو اپنے آپ سے نقصان نہیں پہنچانا ہے، تھوڑا صبر کرنا ہے۔ آج زی نیوز میں اور اے بی پی نیوز میں اور دوسرے اور بھی بہت ساری نیوز چینل ہیں، بس یہی نیوز ایک دم تھم نیل آتا ہے کہ یہ مسلمانوں نے ایسا کر دیا، اور یوگی نے یہ ایکشن لے لیا، یوگی نے وہ ایکشن لے گیا۔ ارے میرے بھائی، اگر وہ ایکشن لینے پہ آ گیا تو کیا ہوگا؟ سوچو، ہم کو کیوں آپس میں بانٹ رہے ہو؟ ہم آپس میں کیوں بٹ رہے ہیں؟ ہم کو بٹنا نہیں ہے، ہم کو محبت سے، پیار سے، اچھے سے رہنا ہے، اور ایک اللہ کے اس وعدے سے ہم کو آگے چلنا ہے کہ بھائی اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، چاہے کوئی کچھ بھی بولتا رہے، ٹی وی ڈیبیٹ میں ہو، نیوز پہ ہو، چینلوں پہ ہو، ریڈیو میں ہو، آپ کو صرف اپنے نیک اعمال کرنے ہیں، آپ کو اللہ کے حکم پہ چلنا ہے، لوگوں کے دلوں کو جیتنا ہے، بس اس میں ہی کامیابی ہے، اللہ کے راستے پہ چلنے میں کامیابی ہے، ایمان کی دولت ہے، ایمان کو بچا کے لے کے جانے میں کامیابی ہے۔ تو بہنوں بھائیوں، اب آج کے لیے اتنا ہی، ہم پھر ملیں گے، اور آپ اپنا خیال رکھیے۔ اگر آپ کو یہ چینل، میری باتیں اچھی لگی ہوں، اگر کوئی کمنٹس ہے تو کمنٹس بھی کر سکتے ہو، کوئی بات اگر آپ کو کہنی ہے تو اس کو بھی میسیج میں لے سکتے ہو، اور میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اس میسیج کو ہر انسان تک پہنچائیں۔ یہ میسیج صرف میسیج ہی نہیں ہے، یہ ہم مسلمز کو ایک کرے گا۔ ہم کو اللہ کے احکام پہ چلنا ہے، اگر اس دنیا کو جیتنا ہے اللہ کے احکام پہ چلنا ہوگا، اس دنیا میں نام کمانا ہے اللہ کے احکام پہ چلنا پڑے گا۔ محبت تو ہم تو کرتے ہیں دنیا والوں سے، محبت تو ہم تو کرتے ہیں دنیا والوں سے، وہ کرتے ہی رہیں گے، لیکن بھائی اصلی مزہ تو اللہ سے محبت کرنے کا ہے۔ جب دنیا سے جائیں گے تو اللہ کا دیدار ہوگا، جب ایمان پہ خاتمہ ہوگا تو نبی کریم محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اب آپ ہی بتاؤ، اگر ہم ایسے ہی مر گئے اور اللہ کا دیدار نہیں ہوا، نبی کا دیدار نہیں ہوا، تو ہم تو ناکامیاب رہے، کامیاب رہے نہیں۔ کامیابی وہی ہے کہ ہم کو میرے رب، میرا بنانے والا، میرا کھلانے پلانے والا، مجھے روزی دینے والا، مجھے سانسیں دینے والا، جس نے یہ آنکھ دی، یہ جسم دیا، یہ قوت دی، یہ طاقت دی، یہ سب اللہ نے دیا ہے۔ ہم کو اس کے حکم پہ چلنا ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، اور جتنا ہو سکے اس پیغام کو پھیلانا ہے۔ پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔